বাচ্চা কাচ্চা কেনা কাটে বহুত জিনিস আছে আইলে মন খুশি আইটেম বহুত আইটেম পাওয়া যায় গরু আইটেম পাওয়া যায় বাচ্চাদের আইটেম পাওয়া যায় খানা আইটেম পাওয়া যায় হোটেল আছে আছে ইত্যাদি আছে মেলাহান নিমন্ত্রণ করেছে ক্লাব কোন ক্লাবে কি ক্লাবের নাম হ্যাঁ সাংসদ জন ক্লাব অনুদান ক্লাব কোন তারিখ হলে যে অনুষ্ঠিত হবে এখন মেলা 16 তারিখে চালু হয়েছে যিমান দিন চলে চলে থাকিব আপনার রাজ্যৰ সমাগম কেনেকুৱা আর রাজ্যের সমাগম প্রচুর আছে আজি রবিবার মানুষ প্রচুর আছে আরো মানুষ হইব খালি বতরটো ভাল থাকিলে মানুষ আনকন্ট্রোল হব আপনার এই মেলাখন কিমান বছৰ এই মেলাখান আছে 20 বছর আছে বছৰ চলাই আছে আপনার নামটো কি অশিত সাহা আপনার ঘর पांडु 6 नंबर कॉलोनी लेडीज का बच्चे का हर आइटम मेला कब से शुरू हो रहा है 15 से स्टार्ट हुआ है कब चलेगा और 10 तारीख तक तारीख को कितना चलेगा कितना तक चलेगा ये तो मालूम नहीं कस्टमर आया है कि नहीं आया है कल से थोड़ा बढ़ा है बढ़ा है कैसा लग रहा है अभी संतर में आप लोग का मेला चल रहा है अभी तो ठीक लग रहा है और आगे कैसा होता है আমি লেগিংস লৈছো লেগিংস বেছি হৈছে 200 কোৱালিটিটো আৰু একেই কোৱালিটি হয় কিন্তু লৈছো সেই কুৰ্তা লৈছো লেগিংস লৈছো বেলেগ লোৱা নাই কাপোৰে লৈছো বিক্রি দ্বারা মোটামুটি চলি আছে ইমান খাস নহয় বৰষুণৰ কাৰণে অলপ প্ৰব্লেম দি আছে আজি 4 দিন হ'ল আজি অকমান গ্ৰাহক বাঢ়িছে আজি ৰবিবাৰটো মানে ফ্ৰী থাকে ৰবিবাৰে জেনেৰেলি চব মেলাতে গ্ৰাহক বাঢ়ে